Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba syuyukhina wa dhunuba jami'il mu'minin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الآن ماذا الثالث والرابع يا القسم الثالث وهو ماذا التي ماذا ينسب الفعل المضارع بواسطة أن مقدر مضمرة وجوبا وهي ماذا an yaqa al-mudhari'u waqa'a ba'da hunaka musamma fa'us sababiyah wa wawul ma'iyyah fa'us sababiyah wa wawul ma'iyyah. Walas sebelum ke sana al-fa hadha harfu 'ath sanadrus fi ma ba'du wa huruful 'athiyah asyaratun. Hurufu al-asfah asyaratun, diantaranya waw, diantaranya apa? Fa. Fahimtum? Atau wadi? Nah itu waw dengan apa? Fa. Nah kama sayati kama sayati, ini huruful atfi al-asyarah kullu lahu ma'nan. Ya, adapun misalnya secara pekerjaan tugasnya ini huruful atfi ya'tifu ma ba'dahu lima qablaha. Ya'tifu lima ba'dahu lima qablaha. Al-misalu awalan idza qultu ja'a Zaidun wa Muhammadun. Apa fungsinya waw? Apa fungsinya waw? Dia ambil ini Muhammad, ja'a Zaidun wa Muhammad, dia ambil ini Muhammad, dia ikut sertakan hukumnya Muhammad ini fi Zaid, fi Zaid wa huwa raf'u. Fahimtum? Ini fungsinya semua apa? Huruful atfi ya'tifu lima ba'dahu, ya'tifu ma ba'dahu lima qablahu fil hukmi. Aidza kana qablahu marfu'an maka kana al-ma'tufu aidan marfu'an fatakulu ja'a Muhammadun wa Aliyun. Kenapa Aliyun marfu? Karena Muhammadun marfu. Ja'a Aliyun fa Muhammadun, ja'a Aliyun summa Muhammadun, ra'aitu Aliyan summa Muhammadan, ra'aitu Aliyan fa Muhammadan. Ini fungsinya secara umum. Semua huruful atfi fungsinya seperti itu. Ya'tifu lima ba'dahu, ya'tifu ma ba'dahu lima qablahu. Ilahuna wajah tulab. Ya. Kan ini saya kasih sedikit pengantar tentang fa dengan waw. Jadi pada hakikatnya dia adalah huruful atfi. Dan itulah tadi fungsinya huruful al-atfi. Dan nanti akan tuntas nanti kalau kita sudah masuk di bab al-atfi. Nah, kemudian itu tadi hukumnya. Makanya nanti Ibnu Jurum kan mengatakan fa idza atafta biha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala makhfudin khafata. Itu hukumnya. Fahimtum? Itu hukumnya. Nah, kemudian likul hadhil huruf lahu ma'nan. Tiap ini huruf mempunyai apa? Makna tersendiri. Ilahuna wadi mempunyai lahu ma'nan, ya. Nah, kayak contoh fa yufidu madza at-tartib wa at-ta'qib. Hadza kullu sayati. Tapi tidak apa-apa sedikit saya singgung tentang huruf al-atfi. Madza yufidu madza at-tartib wa at-ta'qib. Pemana at-tartib? An-nasani ya'ti ba'dal awwal. Fa iza qulta jaa'a Muhammadun fa Aliyun. Pemana jaa'a Muhammadun fa Aliyun? Siapa dulu yang datang yang disebutkan kan? Muhammad, berarti Muhammad dulu yang datang. Baru Ali. Ini namanya tartib. An-nasani ya'ti ba'dal awal. Mafhum? Maknanya yang kedua fi'lu ta'qib. Mana ta'qib? An-nasani ya'ti bila muhlah.
mana muhlah? Tidak ada jedah. Jadi kalau saya bilang Ja'a Muhammadun fa'aliyun bimujarrad an ya'tiya Muhammadun ja'a ba'dahu au aqibahu aliyun. Ini namanya bila muhlah. Dan yufidu tartib wa ta'qib. Lahu nawadatul lab. Kazalika masaran summa. Ini semua muqaddimah ya. Summa yufidu tartib wa madza? Wa muhlah ay warraha. Ya, jadi kalau saya bilang Ja'a Muhammadun summa aliyun, Muhammad dulu datang, baru kemudian ya mencerang, lama kemudian barulah datang aliyun. Hada wadi. Yufidu tartib wa tarahi. Tartib wa tarahi. Jadi sebagaimana yang kita saksikan bahwa pertama huruful atfi itu diikat dengan satu hukum. Diikat dengan apa? Satu hukum. Kemudian dia masing-masing daripada huruf ini mempunyai makna masing-masing. Ilahuna wadi. Taib na'tila ma nahnu fihi. Qala asy-syaikhu Ijlis ya Sulaiman. Mana tahu? Ijlis. Duduk. Ya nanti yang terlambat bisa nanti dengarkan rekamannya tuh. Ya, terlambat. Ya. Dengarkan. Nah, Toib. Nah, mudhari ini mansub bi an mudmaratan wujuban. Kejawazan itu kan sudah selesai. Itu ba'da lam ta'lil fi mawdi'in wahidin faqat. Nah, mudhari mansub ba'da'an mudmaratan wujuban itu ba'da madza? Idza waqa'at al mudhari'u ba'da al fa wal waw. Ba'da al fa wal waw. Fahimtum? Dan di sini bukan lagi sepertinya nih. Saya tidak tahu apakah dia masih huruful atf wallahu a'lam. Al-muhim idza waqa'at ba'da al-fa wal waw. Fahimtum? Hadhihi al-fa yusamma fa'us sababiyah. Wa hadhihi al-waw yusamma wawul ma'iyah. Ya. Kelas satu lab. Tapi sepertinya di sini wallahu a'lam ini fa bukan min harfu atf. Ini waw bukan min harfu atf. Mungkin kalian bertanya, ada memang huruf begitu kata biatnya. Kadang dia menjadi harfu atf, kadang juga bukan harfu. Benar. Kayak contoh waw huruf itu kama kulna lahu ma'ani. Satu. Kedua, huruf tabiatnya itu huruf tidak selamanya lahu isti'malun wahid. Mana lahu isti'malun wahid? Bahwa dia selamanya harfu atf. Tidak. Kadang ada namanya waw ibtida. Nanti ke masa dulu apa waw ibtida. Kalian yang nanti belajar kadang nanti waw itu ada namanya wawul hal. Apa? Wawul hal. Paham? Nah, di sini waw apa di sini? Wa yakunul mudhari'u mansubun ba'da sama wawul ma'iyah wa sayubayyin ma ma'na al-ma'iyah. Wawul ma'iyah. Kalau fa apa namanya? Fa'us sababiyah. Ilahuna wadatul lab. Nah, taib. Ma mana fa'us sababiyah? Al-misal awalan. Wasul menubayyin. Zakir. Ma'lum mana zakir? Hadha fi'il amr. Zakir atau ikra. Zakir fatanjaha. Fatanjaha. Nurib awalan. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wala jawazan. Wujuban ba'da fa'is sababiyah. Fahimtum? Mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Hadza fahim. Taib. Alimna al-i'rab. Al-an ma mana fa'us sababiyah? Ai annama qablaha. Sebenarnya kata-kata sabab itu sama dengan illah. Apa artinya lagi al-illah? Annama qablaha illatun. Mana illah? Sababun.
lihusuli ma ba'daha. Lihusuli ma ba'daha. Ya, zakir hatta tanjaha. Zakir hatta tanjaha. Yani al-muzakaratu illatun lihusuli an-najah. Sama dengan fa ini. Zakir fatanjaha. Zakir mata fatanjaha. Jadi mana huna fa'us sababiyah ay al-muzakaratu sababun lihusuli an-najah. Ada wadi'atul lab. Terus mungkin mengatakan hati ini hanya untuk pengembangan saja. Terus apa bedanya kalau kita bilang zakir hatta tanjah dengan zakir fatanjah? Ya mungkin kalau fa kan kami lagi tadi dengan makna aslinya semua. Campur aduk fa itu ta'kib, bukan cuma tadi ta'kib. Berarti kalau bilang fa dengan ada sedikit muzakar cepat datang itu an-najah. Beda dengan hatta mungkin itu. Ini makna-makna apa? Raihatul balaghiyah yang bisa dipahami. Thayyib, hada mana fa'us sababiyah. Thayyib, wa wawul ma'iyah, mana wawul ma'iyah? Al-misal awalan, zakir wa tanjaha. Zakir wa tanjaha. Nah, mana wawul ma'iyah? Apa namanya? Jadi zakir wa tanjaha, zakir wan najahu, artinya seakan-akan al-muzakaratu wan najah itu daiman ma'an. Ada al-kanahu al-muzakaratu wan najahu daiman yakunu ma'an, dari kata ma'an. Itu jadi zakir wa yakunu najahu ma'aka. Nah itu wa yakunu najahu ma'aka. Ada wajah tulab. Jadi jelas antara maknanya fa'us sababiyah dengan wawul ma'iyah. Jadi jelas kalau bilang zakir fatanjah, ya mirip-mirip di maknanya. Ay al-muzakaratu sababun lihusulian an-najah. Zakir wa tanjah ay al-muzakar wa yakunu ma'hu ma'nan an-najah. Ila huna wadih. Ada huwa. Nah, cuma saya bilang karena sepertinya ini wallahu a'lam. Kan memang waw dan fa ini asalnya kan huruf atfi. Fahim? Nah, mungkin agar dia keluar dari huruful atfi dan maknanya fa'us sababiyah atau wawul ma'iyah, syaratnya adalah an yataqaddam 'alaiha maza nafyun atau jangan dulu nafyun, kita tinggalkan nafyun. Tolab dulu. An yataqaddam 'alaiha maza tolab. Maza tolab. Mana tolak? Semua yang menunjukkan hunaka raihatut tolab di bawahnya. Jadi semua kalimat bukan ke apa istilahnya. Pokoknya semua yang mengandung ada kata-kata ada makna perintah di dalamnya. Fi tolab. Bukan perintah sebenarnya, fi tolab. Mana tolak? Bukan perintah. Mana tolak? Meminta. Nah, dikumpulkan ternyata semua yang menunjukkan at-talab itu ada samaniyah. Ada samaniyah. Pertama al-amru fi'lul amri. Fanati bil misal takul zakir fatanjaha. Di sini ini apa ini? Apakah harfu atau bukan? Nah, ini bukan harfu. Ini namanya fa'us sababiyah. Dari mana Anda tahu? Ada amrun sebelumnya. Kelas contoh fa waw, zakir wa tanjaha. Nah, ini amrun. Jadi saya bilang tadi bahwa yang menunjukkan at-talab dalam bahasa Arab itu ada samaniyah. Salah satunya apa? Amrun. Yang kedua, awalan, ma huwa al-amru? Darasna fi usulil fiqh. Al-amru minal a'la ilal adna, itu perintah. Jadi minal a'la ilal adna. Ka qaulil ustadz lit tilmiz zakir, ada amrun. Karena ustadz a'la minal mudarris. Fahimtum? Minal tilmiz. Sama amrun. Kalau minal adna ilal a'la madhu sama ad-du'a. Berarti ad-du'a juga mengandung perintah. Cuma dia minal adna ilal a'la, berarti sama juga. Fahimtum?
Berarti apa contohnya? Ad-du'a masalan Allahumma. Ya, misal ya Rabbi, ihdini. Nah, ini kan ya Rabbi ihdini fa'amala sholihan. Oh ya Rabbi najihni, najihni mata ya fa'anjah bil imtihani masalan fa'anjah wa anjah. Fahim? Sebenarnya ini amar dengan dua ini kan beda-beda tipis, hanya istilah saja. Kalau yang dari yang memerintah itu atasan, yang memerintah itu bos, berarti amrun. Antum, kan tidak bagus tuan juga dikatakan majikan yang perintah, bosnya bisa dipecah itu. Antum pala fahadul sama amrun, walakin mada dua. Antum betul lah. Jadi al-awwal al-amru, as-tsani mada ad-dua. As-salis an-nahyu. An-nahyu kaifa yuqal an-nahyu amrun? Tolab. Naam. Li'anna an-nahya itu kan an-nahyu sebenarnya itu kan tolabu tarki. Contoh, la tazhab. Mana la tazhab? Ay tolaba minka an tatruka zihab. La tanam. Mana la tanam? Tolaba minka an tatrukan an-nauma. Fihi tolab. Maka an-nahyu juga masuk kategori atau tolab. Apa takul? La tal'ab fatafshala fil imtihani. Kelas? Mana la tal'ab fatafshala fil imtihani? Ay al-la'bu sababun lil fashal. Nah, ada maklum jiddan. Wahai Mas Zakir ya al-Ardai. Turun pengumuman tidak ada namanya. Aw la tal'ab wa tafshala ay al-la'bu daiman yakunu ma'al fashal. Hada wajh tulab. Hada huwa. Atau aizan mada an-nahyu. Summa mada istifham. Awalan kaifa usamma al-istifhamu talab? Na'am, li'anna al-istifhama fil asli talabul fahmi. Istifham talabul fahmi. Mana talabul fahmi? Talabul ilmi. Taqul man fil ghurfati, man fid dakhili. Mana man fid dakhil? Yatlu minka al-fahma aw al-ilm man fid dakhil. Maka al-istifham itu juga masuk kategori at-talab. Mafhum? Ada al-istifham. Naam. Kemudian al-ardu. Mada? Al-ardu. Mana al-ardu? At-talabu birifqin. Dan huwa yatlub walakin birifqin. Yaqul alatu, ya, makanya itu ada juga adatuhu lahu adat. Wa yufidu at-talabu bil mada? Yufidu al-ard wa huwa at-talabu birifqin. Taqul ala tutina at-ta'am, ala tutina at-ta'am. Itu kan tidak itu kayak atina at-ta'am. Kakak keras sekali. Kok pajak namanya itu? Ala tutina at-ta'am. Faham? Hadza tolak walakin birifqin. Wadih? Ada juga kebalikannya al-ard wa huwa madza? Al-hassu, madza? At-tahdid pakai dha, tahdid wa sayati al-kalam anhu. Ada semua di buku ini. Dari at-tahdid dari kata hadda yahuddu. Tahdid. Mana tahdid? Talabu bisyiddah. Jadi yang pertama tadi talabu birifqin. Nah, ini sekarang paksa. Talabu bisyiddah, memeras. Takul apa? Ada juga adanya. Halla tastayqiz. Halla pakai ha baru lam panjang musyadda mujud al-misal. Halla tuzakir ayyuhat tullab. Halla tazhab ila al-masjid. Halla. Dari pertama tadi ala. Ya. Halla. Nanti kan kalau seandainya kalian belajar ilmu bahasa itu ada banyak hubungan antara lafaz itu dengan makna. Halla. At-tahdid. Kemudian at-tamanni. Mana tamanni? Talabul mustahil
Jadi manusia juga ini aneh-aneh. Ada yang yatlub, ya wajar dia permintaannya, wajar. Ada juga orang yang minta tidak wajar, mustahil. Tolabun mustahil. Apa kira-kira? Ya, dia contoh minta gerung ikro. Itu miliknya. Tolabun mustahil. Faham? Kalau di buku itu laital kawakiba tadnu li, ya al kawakib maklum ya, bintang-bintang. Hada syair yuridu an yamdaha madha al malik, ya dahulu kan begitu syair itu, ya apa namanya, mereka sering itu memuji raja-rajanya dengan apa, syair. Pokoknya laitali madha laital kawakiba madha tadnu li, yani maklum al-kawakib, bintang-bintang. Yani yatamanna al-kawakib yadnu ilaihi. Itu mustahil. Mau kau hancur. Mau kau terbakar kalau bintang mendekat sama kau. Antum, faqala laita li al-kawakib tadnu li. Madza yurid syair qala fa anzimaha. Mana fa anzimaha? Ususun. Mau bilang saya susun di apanya, di mani-mani ya, karena tuh kalung dahulu itu fa anzimaha uqud, ya apa, saya susun di mani-mani ya, apa, kasih masuk di benang baru. Tapi ini uquda madah. Mana uquda madah? Ya kalung apa, penghormatan kepada raja. Faqala fama arda lakum kalimi. Ana fama arda lakum kalimi, yani saya ana kaifa nakul, yani madhul malik bil kalam hadza tidak mempan menurut saya, ya. Artinya lam ardo an amdaha al malik bi syi'ri faqo la uridu mubashara al kawakib tadnu li hadza majnun hadza fa anzimaha uquda madhid fama ardo lakum kalib. Hai sama tamanni. Antum, jadi tolabul mustahil. Jadi tamanni sebenarnya ada dua maknanya. Satu tolabul mustahil, yang kedua tolabu ma fihi usrun. Ma fihi madza usrun. Yang dia minta itu berat sekali. Kayak tadi itu dia minta dia minta apanya? Kosnya ada di gedung ikro. Dia mau ambil itu gedung ikro itu. Mungkin, lakin hadza usrun. Siapa bapakmu? Wa antum tolabul mustahil. Nanti di buku itu contohnya kaqaulil faqir al miskin laita li malan fa hujja minhu. Ta'rif wal faqir jiddan la hatta al akl sab jiddan wa ma zalika uridu an yahujja. Fa laita li malan fa hujja minhu. Hadza sama irul tamanni. Khalas. Kemudian mana tamanni ar-raja. Wa amma ar-raja aksu tamanni, fa tamanni talabul mustahil atau talabu ma fi usrun. Ar-raja aksu wa huwa talabu al-qaribul husul. Al-qaribu madza al-husul. Ka qaulika masalan la'allallaha yarhamuni. La'allallaha yarhamuni. Dan ini kan adatul tamanni hadza la'alla. Afwan, adatul raja la'alla ini min akhwati inna. Lihat kadzalik. Nah. Tayyib. Mafhumatul lak? Tayyib, naqra al-kitab. Qala al-muallif al-imam Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi syukhina fid dharain amin. Wal harfani as-salis war rabi fa'us sababiyah wa waw madza al ma'iyah. Bi syarat. Jadi ada syaratnya. An yaqa kullu minhuma madza fi jawabi nafin au talab. Awalan, jadi takallamna an madza anit talab. Amma an-nafyu fasahlun, yani iza taqaddama adatun yadullu ala nafi ma la ka qaulihi ta'ala
la yuqdu alaihim, atau misal basit awalan la tuwaswisu, kan bedanya nafyun dengan nahyun itu, kalau apa bedanya nafyun dengan apa, dengan nafyun dengan nahyun. Kalau nahyun yajzim, la ta'kul. Fahimtum? Kalau nafyun la yajzim, sama-sama yanfi al makna, walakin an-nahyu yajzim, maka dia nanti masuk di adawatul adatul jazim. Kalau nafyun la yajzim, hanya yanfi al makna. Fahimtum? Taqulu masalan wahid, la yadkhulu al maktaba, la yadkhulu at-tullabu al maktabata fayadi'a al kitabu, fahimtum? Atau misal akhar, la yuwaswisu ahadun madza al kalba, la yuwaswisu ahadukum al kalba fayakulaka, fahimtum? Hadha misal sahlun fi kalamina. Fahimtum? Hadha sama apa? An yataqaddam 'alaiha nafyun. Ayat. Fanahu qawli ta'ala la yuqdu alaihim famadha fayamutu. La yuqdu alaihim fayamutu. Ya. Hadha huwa misal nafyu. Mana la yuqdu alaihim? Ya mungkin yuqdu yani yu'khadh, ya. Tidak dibunuh atau apa ya. La yuqdu alaihim fayamutu. Tayyib, fayamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa wa alamatu nasbi hasbun nuni li'annahu min af'ali al-khamsah. Wa amma at-talab, qala Syekh madza? Fasamaniyatu asya'. Semua yang mengandung at-talab itu adalah 8. Al-awwal al-amru wad du'a wan nahyi wal istifham wal ardu wat tahdid wat tamanni war raja'. Amma al-amru fa huwa at-talabu as-sadiru minal 'azim liman huwa dunahu. Mana liman huwa dunahu ay liman huwa tahtahu. Ana dunaka ay ana tahtaka. Antum. Nahu qaulil ustadzi li tilmidhihi zakir fatanjaha aw watanjaha. Wa amma ad-du'a fa huwa at-talabu al-muwajjahu min as-saghir ila al-'azim ay min al-adna ila al-a'la. Al-ma'na wahid. Nahu Allahumma hdini, ihdini, Allahumma hdini, madza? Fa'amala al-khaira. Min aina ta'rif anna hadha du'a? Ihdini, ya Allahumma itu kan asalnya madza? Ya Allahu. Au wa'amal al-khaira wa amma an-nahyu fa nahu la tal'ab fa yadi'a amaluka. Ma'lum al-amal ar-raja, cita-cita, al-amal. Amalun, bukan ain, bukan amalun. Amalun. Au wa yadi'a amaluka. Wa amma al-istifhamu fanahu hal hafizta durusaka. Hal hafizta durusaka fa asma'aha laka. Lihat itu apa namanya? Contoh-contoh Syekh Muhyiddin kami, beliau memang orang hebat sekali ini, Imam Muhyiddin. Dr. Al-Azhar juga. Syekh Dr. Al-Azhar. Nah, hal hafizta durusaka, beliau ini yang paling banyak mentahki buku-buku bahasa. Huwa idun minal fuqaha faqih. Nah, hal hafizta durusaka fa asma'aha laka aw asma'aha laka. Wa ammal ardu fa huwa at-talabu birifqin ay bilinin nahu ala tazuruna fanukrimaka wa nukrimaka. Wa amma at-tahdid fa huwa at-talabu ma'a hassin. Has yani syiddah, terus menerus. Hassa yahussu. Wa iz'ajin, mana iz'ajin? Mengganggu, dia terus menuntut. Fa yuz'ijuka. Ma hassin wa iz'ajin. Nahu halla addaita wajibaka. Halla, ya, itu ada adatut tahdid. Halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka au wa yashkuraka abuka. Wa amma tamanni fa huwa talabul mustahil au ma fihi
Usratun. Ya bukan bil hamzah usratun, tapi usratun. Nahu qauli syair laital kawakiba tadnu li fa anzimaha ay fa anzimal al kawakib. Ya, mana fa anzim? Disusun-susun itu murattab. Disusun dan apa? Dalam bentuk ukud. Mana ukud? Kalung. Kalung apa? Ukud madahin. Al-ukud lil madah. Untuk penghargaan. Fama ardo lakum ka kalimi. Ana la ardo an asifa al-malik bisyiri faqala ana la ardo. Uridu bihada mada? Nam binazmi al-kawakib. Wa misluhu qawli al-akhar orang Arab itu hebat sekali dalam memuji. Ada itu kadang syair, saya lupa syairnya. Dia bilang itu katanya, cepat-cepat naik itu himarmu. Tahu himar? Ya, cepat katanya, supaya kau bisa dapat cium itu tangannya Malik. Kenapa katanya? Karena cium tangannya Malik itu sama dengan tawaf 7 kali. Sama dengan apa? Tawaf 7 kali, udah kencang sekali. Katanya cepat katanya. Saatnya sebelum berangkat itu raja, kau bisa cepat salaman, karena salaman dengan raja itu pahalanya tawaf 7 kali. Nah, ini hebat mereka. Wa misluhu qaulul akhar ala laita syababa. Ala laita asy-syababa. Atamanni, ya, tamanni ni yaudu yauman. Tamanna madza? Na'am, umru syabab yaudu yauman. Ala laita asy-syababa yaudu yauman yukhatibu nafsahu. Ala laita asy-syababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ada jamil jina. Fa ukhbira madza? Fa ukhbiraka madza yaf'alu al-mashib. Al-mashib madza yaf'al? ماذا يفعل؟ على ليت الشباب يعود يوما لأن وقت الشباب هذا لا يعود مرة أخرى. وأنتم لماذا؟ لأن وقت المشيب orang sudah berumur susah mengerjakan segala sesuatu, berat, tidak ada bisa dikerja. Yang benar itu waktu syabab. Tina bilang Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi kanhu mata khalas. Yani la yumkinu an yafhama ilma marradan ukhra. Saya misalnya, dari mana saya ada sedikit bisa saya sumbangkan seperti ini? Karena dahulu pernah belajar waktu muda seperti kalian. Antum itu yang bilang itu. Jadi kalau waktu muda itu tidak diisi, mustahil kau bisa belajar di waktu tua. Mustahil. Bisa saja kau tinggalkan keluarga anak, pergi sudah sana, hijrah. Bisa, tapi itu kan susah karena ada tanggung jawab. Jadi waktu syabab, waktu mengisi memang. Antum masuk marhalah seperti saya tidak bisa. Coba dari mana coba? Semua sibuk pekerjaan. Dari IMIM, saya dari Kimah. Tahu Kimah? Kawasan industri Makassar di Daya itu. Ya, ada urusan bisnis memang. Saya cek harga di sana. Setelah itu baru ke sini. Itu tadi waktu muda itu isi dengan ilmu. Setelah ada ilmu, bangun bisnis supaya kita tidak banyak mengemis kepada orang lain. Bisnis. Masa tua memberikan ilmu, kalau ada uang bisa berikan kepada orang lain. Ana hadar wa itu faqat al-ilmu wal mal faqat. Al-ilmu wal mal. La salisa, tidak ada organisasi, tidak ada kullu hadza kalam fadhi. Kan saya mau jadi anggota DPR, tolong sekali. DPR itu 100 juta paling murah. Itu mi partai yang paling murah itu 100 juta supaya dipampan nama fotomu di baliho itu. Anggota DPR paling murah. Kalau kau mau jadi anggota partai begitu, cari dari sekarang. Itu biar kau tidak terpengaruh kalau kamu langsung juga
terpampang nama dia punya ketemu di baliho itu. Ala kulli hal. Ya, ala lamada man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Nah, ilmu yang didapat itu mudah tidak hilang. Saya lihat tidak hilang. Ada yang penting kita ajarkan. Faham? Tidak di situlah saat nanti kita memberi kepada orang. Tapi kalau tidak mengisi waktu muda dengan ilmu, khalas. Fakabbir alaihi arba'an li wafati. Apa antum tulab? Yani mustahilan yudarris, mustahil. Taib. Ala laita syababa yaud yawm intahayna. Wa nahu laita li malan fa hujja minhu. Hadha misalun talabu ma fihi madza usrun lianna laysa minal mustahil an yamlika al-fakiru fulus al-kasir. Bisa saja ada rezeki tiba-tiba. Ya. Rezeki tiba-tiba. Nah, laysa mustahil. Wa amma ar-raja fa nahu talabul amri madza fa huwa talabul amri al-qaribil husul nahu la'allallaha madza yashfini fa azuraka. Naam. Khalas wa qad jama'a ba'dul ulama'i hadhihi al-asya'a. Kenapa kita baca hadhihi al-asya'? Hadhihi itu maf'ulun bihi. Jama'a fi'lun muta'addi. Ba'du fa'il. Hadhihi maf'ulun bihi. Biasanya ada kaidah mengatakan begini. Iza ja'a al-alif wal lam ba'da ismil isyarah, yang alif wal lam itu badal. Faham itu? Badal. Makanya ada yang mengirab zalikal kitabu, al-kitabu hadza badalun min zalika. Zalika mubtada. La raiba fihi ilahir, la raiba fihi itu baru fi mahalli raf'il khabaru zalika. Fa wadih tulab. Izan hadhihi hadza maf'ulun bihi, al-asya'a badal. Limadha takrur al-asya'? Karena hadhi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal badalu yatba'u al-mubaddal. Ya, na'am. Wa qad jama'a ba'du al-ulama'i hadhihi al-asya'a tis'a allati tasbiqu al-fa'a wal wawa fi baitin wa wahidin. Nah, ini kebiasaannya juga orang Arab. Kadang yang bisa yang susah dipahami, yang acak-acakan itu banyak. Biasanya dia kumpul dalam satu syair agar mudah dihafal dan diingat. Mereka itu kan mudah sekali menghafal syair. Qala mur hadza yushiru ila al-amr. Mur ay al-amru, wad'u ay ad-du'a, wasal ay al-istifham. Al-istifham kan sama dengan as-su'al, bimana su'al. Wa a'rid ay al-arad. Wa a'rid lihaddihim, haddihim ay al-had. Tamanna ma'lum. Wa tamanni warju ar-raja. Kadzaka an-nafyu. An-nafyu qad kamula. Nah. Wa qad dzakara al-muallifu annaha samaniyatun. Limadza? Li'annaha lam ya'tabir ar-raja'a minha ay minat talab. Naam. Intahina. Nakila ilal akhir. Al-harful khamis au Mada au ay idza waqa'a al-mudhari'u ba'da au yakunu al-mudhari'u mansuban bi an mudmaratan mada wujuban. Itu wujuban. Tayyib. Qala wa yashtaratu fi hadhil kalimati an takuna bi ma'na madza illa au bi ma'na ila. Au juga itu kama sayati al kalamu anha hiya aidan min hurufil atfi wa huruful atfi asyaratun wa hiya al waw wal fa wa summa wa au wa am wa bal wala walakin. Salah satu itu apa? Au ini min hurufil al atfi. Naam, qala washtartu fi hadhil kalimah, syarat agar mudhari' mansub setelah au ada syaratnya. Satu, ini au maknahu illa au bima'na ila. Fahimtum? Nah, qala wa dhabitul ula an yakuna ma ba'daha yanqadi daf'atan. Yanqadi mana yanqadi? Yantahi daf'atan wa sanumassil. Nahu la'aqtulannal kafira au yuslima
laqtulannal kafir au yuslima. Ma mana au yuslima? Ay illa an yuslima. Fahimtum? Illa an yuslima. Sanubayyin. Wa dhabitu tsaniya an yakuna ma ba'daha yanqadi syai'an fa syai'an, berproses dia. Nahu qauli syair la astashilanna as-su'ba au udrika al-muna. Muna. Faman qadatil amalu illa lisobiri. Luar biasa ini syair. Jadi begini ceritanya tulab. Idza waqa'a al-mudhari'u ba'da au, ini al-mudhari' yakunu mansuban bi al-mudmaratan wujuban, tetapi dengan syarat au ini imma maknanya illa wa imma maknanya ila. Illa itu maksudnya yang datang untuk agar terwujud ini maknanya fi'il mudhari setelahnya itu tidak berproses kalau illa daf'atan wahidah. Agar terulangi lagi, agar terwujud maknanya ini fi'il mudhari, kan fi'il mudhari setelahnya toh. Agar terwujud ini makna langsung tidak berproses illa daf'atan wahidah yang qadi ma ba'daha daf'atan wahidah. Kalau bermakna ila, terwujudnya ini makna fi'il mudhari setelahnya itu syai'an fa syai'an. Syai'an fa syai'an. Step by step orang bilang, sedikit demi sedikit. Qalilan fa qalilan. Kita lihat ni contoh. Contohnya laqtulannal kafirah. Laqtulanna ta'kid, ana sa'aqtul kafir. Au yuslima. Nah, itu orang muslim apakah berproses? Enggak toh. Dengan langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung masuk Islam. Maka ini contohnya au bermakna illa. Khalas? Sekarang kita pindah ke contoh au bermakna ila. Lihat ni. Lastashilanna as-su'bah. Apa makna lastashilanna as-su'bah? Ma'lum as-su'b. Ana sa'ajalu as-su'bah sahlan. Al-amru su'b. Qala lastashilanna as-su'b. Hadha as-su'b. Saj'alu sahlan. Saya tidak mau lihat dia susah. Ini ya, as-su'bah. Au udrika al-muna. Al-muna yani al-munyah. Al-amal, cita-cita. Sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, idrakul muna hal daf'atan wahidah. Abadan kullab syai'an fa syai'an. Abadan. Syai'an fa syai'an. Mustahil. Syai'an fa syai'an. Moko hebat paham nahu. 1 bulan saja atau mustahil. Mustahil. Sanawat. Qala faman qadatil amalu faman qadati tarifun in qadat yakni in qadat itu ikut ya. Dari kata qada yaqudu qaidus sayyar qiyadatus sayyar. In qadat yakni ikut. Jadi cita-cita itu tidak ikut atau tidak dicapai illa lisobir. Ada air lagi baik-baik ini si syairnya. Ya. Qadatil amalu illa lisobir. Kullu syai'in fi hadhihi hayati dunya ru'aynahu yani la yudriku illa lisobir. Ammal musta'jil. Terbuka musta'jil. Ammal musta'jil yasta'jil asya'. Mana? Apa kalau musta'jil? Man ista'jala qabla awanihi hurrima ukiba bi hurmanihi. Itu kaidah itu. Dan jadi kaidah ini. Kayak contoh misalnya ada anak ini, bapaknya memang orang kaya. Ya, dia bilang tidak sabar sudah ingin mengambil warisannya. Tidak sabar mengambil warisannya. Sudah dia kasih raja bubuk kecil-kecil langsung besoknya bapaknya meninggal. Kenapa yurid an yakhuz al-waris? Antum
Ini kalau hukum fikih ini dari kasih ini anak ini. Bal istajala qabla awani ukiba bihur mani. Kadzalika kullu syai'in istajala qabla awani. Artinya segala sesuatu mempunyai mana? Awanun. Mana awanun? Awqat. Awqat. Laisa laka illa sabru hatta ya'ti tilka al-awan. Sayati kulluhu makanahu. Fahimtum? Sayati awan. La tastadi. Isbir. Hada wajah tulang. Nah, faman qadatil amalu illa bisabir. Naktafi bihadza. Assalamualaikum lumayan itu. Apaan mati itu berarti boleh mati apa?